Члены семей бойцов, погибших при исполнении священного долга в специальной военной операции, получили возможность совершить умру. Такой подарок для них сделал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводить их приехали родственники, знакомые и друзья. Поездка в священную Мекку проходит под руководством богословов Духовного управления мусульман региона. Umret yedi koyucu, hoşçan tutma mel üyeştek derdin. Etves xene olç Allah der, deres xilsun der, şiyed yahdur, cinnen eymanina özindeyim. Ukrayna at taqalıq nistelasa. Şiyedayel ojallu vignak ise. Sunna atko ve paçhu hoşçan dohüçduk. İdel elçe txosan del res xilsun Allah der. Также каждый паломник получил деньги от фонда в размере $1000. وغازوة تاع أوكرانيا داخلهم بولش ويا وجري جرجرنا وباتش ومكنا أيما ناس عمرتي بوغش شنو باخ ده كندو دائما ياش مغلر وباتش ومكناس وي تملوي وغازوة ياش تيرجو يو تدم بو أوت دابوغش بولش نيخ كرلوش $9 أخشدو ويسخلوش ده لا هغمسو نيخ ترغبو ويقاري ما سر بوغش لاشدو وي باتشو وي مهكنانس ديش دول ديكنش يشول تيرجو ديشول عنال دال شيدو عدل دال ساغ دول بيولشير دال نقطو بويل عمرت زيارش دال قوبل دول مسيرة